Now they often hide behind screens. In today's world, children are surrounded by mobiles and digital screens, slowly moving away from the joy of reading storybooks. The colorful imagination of pages is being replaced by the glow of pixels. Books open the doors to imagination, while screens often limit the joy of real experiences. Our next presentation beautifully highlights this important message, presenting freedom in pages, captivity in pixels. This is a usual Sunday morning in Sana and Aman's house. Let us see how they spend their Sunday. Aman, look! I found our old book of rhymes. Remember, twinkle, twinkle? I'm about to level up. Rhymes are for babies. But books take you to a different world. You have been in that chair for 3 hours. This is my world now. Don't disturb me. Go away. Who are you? Hi, I'm smartphone. Do you know how I became so smart? Let me tell you a secret. I steal your smartness. That's why I am getting smarter. And you are getting down day by day. I take away your sleep, your focus, and your imaginations. Ha ha ha. Must scroll, must click, must scroll, must click. Aman, stop! You are losing your voice. You are losing your sparkle. Come, see, books are so much fun. I open a book, and what do I see? A world of wonder waiting for me. Dragons and rockets, castles and kings. Books can take me to magical things. Books are my best friends, oh yes they are. They take me places near and far. They whisper stories in my ear. With every page the world is Hi Sana. Hi Aman. Good morning, ma'am. Where is Aman? He's always busy with the phone. Oh, this boy. I wanted to tell you a story. Aman, come. Ma'am will tell us a story. No story. Must scroll. Must click. Don't worry. He will soon come back to books. Snow White and the Seven Dwarfs. Once upon a time, there was a princess named Snow White. Her skin was fair as snow. Her lips were red as a rose. But most beautiful was her heart. She was kind and gentle. Her stepmother, the queen, had a magic mirror. Every day she asked, "Mirror, mirror on the wall, who is the fairest of all?" The mirror always said, "You are my queen." Until one day it said, "Snow White is the fairest now."
The queen was angry and jealous. She sent Snow White far into the forest. Snow White ran and ran until she found a tiny cottage. Inside lived 7 friendly birds. They said, "You can stay with us, just help us keep the house tidy." Snow White lived happily with the dwarfs. The jealous queen tricked her with a magic apple. And Snow White fell asleep. The dwarfs were sad. Until one day a kind prince broke the spell. Snow White woke up and they all lived happily ever after. सिर्फ अंग्रेजी में ही नहीं, हिंदी में भी ऐसी बहुत सी कहानियाँ होती हैं, जैसे कि पंचतंत्र की कहानियाँ, विक्रम और बेताल की कहानियाँ। तो चलिए पंचतंत्र से लिया गया ऐसी ही एक कहानी आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। शेर और चूहा। एक समय की बात है, एक शेर था जो जंगल में राज करता था। एक दिन खाने के बाद वह पेड़ के नीचे सो गया। एक छोटा सा चूहा ने उसे देखा और सोचा कि इनके साथ खेलने में मजा आएगा। वह सोते हुए शेर के ऊपर नीचे दौड़ने लगा। शेर गुस्से से दहाड़ते हुए उठा। शेर महाराज क्षमा करो, गलती हो गई। तुमने मेरी नींद खराब की है, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ना, मुझे मत खाइए, मुझे खाने से आपकी नींद नहीं लगेगी। आप अगर मुझे छोड़ देंगे तो मैं किसी दिन आपके काम आ सकता हूँ। तुम इतने छोटे हो, तुम क्या मदद करोगे? फिर कुछ दिनों बाद शेर जंगल में घूम रहा था। शिकारी ने शेर को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। शिकारी थे ये दोनों। शिकारी ने अपनी चालाकी से शेर को जाल में फंसा लिया। शेर ने जोर से दहाड़ा और भागने की कोशिश की। बचाओ बचाओ मुझे बचाओ, बचाओ बचाओ मुझे बचाओ। चूहा शेर की आवाज सुनकर आता है, जाल को अपनी दांतों से कुतर कर शेर को छुड़ा लेता है। धन्यवाद चूहे, तुम अब जंगल में खुशी से रहो। तुमने राजा की जान बचाई है। धन्यवाद राजा जी। शेर और चूहा हमेशा के लिए दोस्त बन गए। सीख, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। देखिए
কবিতার কথা যদি বলতেই হয় তাহলে বাংলায় তার সম্মান অপুরন্ত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা গীতাঞ্জলির হাত ধরে এসেছিল ভারতের প্রথম নোবেল পুরস্কার। এছাড়াও কাজী নজরুল ইসলাম, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, সুকুমার রায় আরো কত লেখক मोबाइल कंटिन्यू चला ही रहा है पीछे के। আমাদের মনের মণিকোঠায় এঁকে हाँ দিয়েছেন हाँ पीछे वो ऐसे से जादू कर চিরন্তন रहा है, ছবি। स्मार्टनेस छीन কখনো रहा है। ব্যথায়, কখনো আনন্দে, কখনো মানবিকতা, কখনো নিছক মজা। তাহলে চল এবার আমরা একটি মজার কবিতা শুনি। ননসেন্স ছড়ার প্রবর্তক কবি সুকুমার রায়ের রচিত গোপ চুরি। তাহলে তোমার মায়ের কই? মারা হেড অফিসের বড় বাবু লোকটি বড় শান্ত, তার যে এমন মাথার ব্যামো কেউ কখনো জানত। দিব্যি ছিলেন খোশ মেজাজে, চেয়ার খালি চেপে, একলা বসে চিনচিনিয়ে হঠাৎ গেলেন খেপে। আজকে উঠে হাত পা ছুড়ে চুপটি করে গোল, হঠাৎ বলেন, আমার ছুরি তোল। তাই শুনে কেউ বুদ্ধি ডাকে, কেউ বাহাকে পুলিশ, কেউ বা বলে কামড়ে দেবে সাবধানে তুলিস। ব্যস্ত সবাই এদিক ওদিক করছে ঘোরাঘুরি। বাবু হাঁকে, ওরে আমার গোপ গিয়েছে চুরি। গোপ হারানো আজব কথা, তাও কি হয় সত্যি? গোপ ফেরা তো 3 দিন আছে, কমেনি এক রত্তি। সবাই তারে বুঝিয়ে বলে সামনে চলে আয় না। মোটেও গোপ হয়নি চুরি, কখনো তা হয় না। রেগে আগুন, তেড়ে বেগুন, তেড়ে বলেন তিনি। কারো মাথার ধার ধারিলে সব বেটাকেই চিনি। নোংরা ছোটা, ঠ্যাংরা ঝাঁটা, বিচ্ছিরি আর ময়লা। এমন গুপ্তরা তু জানি শ্যামবাবুদের গয়না। এ গোপ তুই আমার বলিস, করব তোদের জবাই। এই না বলে জরিমানা করলেন দিন সবাই। ভীষণ রেগে বিষম খেয়ে দিলেন পিঠে খাটায়। কাউকে বেশি লাই দিতে নেই, সবাই চড়ে মাথায়। অফিসের এই বাঁদরগুলো মাথায় খায় গোবর। গোপ জোড়া যে কোথায় গেল কেউ রাখে না খবর। ইচ্ছে করে এই বেটাদের গোপ ধরে খুব নাকি। মুখগুলোর মুন্ডু ধরে কোদাল দিয়ে চাঁচি। গোপকে বলি তোমার আমার, গোপকে কারো চেনা। গোফের আমি, গোফের তুমি, তাই দিয়ে যায় চেনা। গোফের আমি, গোফের তুমি, তাই দিয়ে যায় চেনা। একটা চুরি দেখতে পেলাম। একটা চুরির মাথা মরাই पर अभी भी फोन में लगा है वो। চিঠিরা स्टोरी 3 सुना रही है इसकी।
मेरा बाबू तो पहले सोता नहीं था, एकदम रात रात में उठ जाता था। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर बोले स्क्रीन टाइम उसका बहुत ज़्यादा है। अब से अब स्क्रीन टाइम कम हो गया। My eyes, they hurt. I feel so tired. Get up, my boy. This is the blue light trap. It steals your rest and your real life connections. এটা তো চার্জ Use করবে the screen, open the page. Step out of the digital cage. With every rhyme and story, find your mind in its glory. फोन का Ah! बैटरी I remember this now. The words. They make pictures in my mind that no screen could ever do. Let's make a deal. Do not use phone unnecessarily. So deal, deal, deal. I would rather be a leader than a zombie. Mobile, rolling. We don't need you every day. Clap your hands and jump up high. Read the rules and touch the sky. Ding, 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 the phone may ring. The play and read is a real key. Run and laugh, dance and sway. No, no mobile, let's go play. The Snow White group. Snow White, played by Shrinika Das. The Evil Queen by Pratyusha Das. Mirror by Samaira Chaudhary. The Dwarfs, Rishita Das, Jian Pal, Aditya Banerjee, Snigdha Bose, Arnisha Pramanik, Akriti Roy, and Mohul Chakraborty. And the Prince, played by Anik Pratap Singh. Sher or Chooha. Hiniksha Das, the mouse. Chooha. Ritanya Sarkar, the Sher. Triyansh Karmakar, Shikari. Adrik Pal, Adrik Haldar, Parikshit Das, Orin Bishwash, and Shamrito Bal. The trees, Orin Bishwash, Shamrito Bal. Next, we have Gokchuri. The narrator, Abhipsha Bhomik. Boro Babu, played by Adrik Shahu. Police, by Rishit Mali. Doctor, Adriti Sarkar. Milkman, Adrika Kormakar. The office employees, played by Sambhavi Das, Aratrika Goswami, Prognay Chatterjee, Katyam Basu, Arno Chakraborty, Shivakshi Chakraborty. Phone strollers and the characters from the book. Sambhavi Singh, Roseanne Lawrence, Shambhurna Sardar, Arshika Roy Chaudhary, Idhyayansh Sinha, and Ujan Ghosh. सच में ये मोबाइल में रहता है, एकदम वहाँ पहुँचा दिया। Manyata Roy, Shivansh Mishra, and Priyanshi Shapui. Teacher, played by Ayanshi Ghosh. Sana,
by Akriti Ghosh, Aman Devoshi Giri, and the phone wizard played by Sandrika Jha. अभी भी कैरेक्टर में है वो. And the voiceovers Riyanshi Chatterjee as Sana, Rajveer Majumdar as Aman, Dhriti Maiti, the teacher, Smartphone Ruhi Jha, and the mirror Ahoshi Mahapatra. Lion was played by Vihan Tokpo, Mouse by Yash Rai, and the narrator Adriti Lenka. Let's give them all a huge round of applause.